نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا خير إلا دل أمته عليه وأمرها به ولا شر إلا حذرها منه ونهاها عنه. وصلوات ربي وسلامه عليه ما لاح في فلكيهما القمران. أما بعد فالله أسأل أن يجعلني ويجعلكم ممن يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا، ونسأله سبحانه أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا. إنه الرحمن الرحيم وحي قيوم، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نعوذ به من الضلالة بعد الهدى ومن الحور بعد الكور، كما نعوذ به سبحانه أن يجعلنا مضغة للآكلين وأن لا يشمت بنا الأعداء، إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كما نسأله سبحانه أن يجعلنا مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، إنه الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الله كمو كتاغي بهاغا الله كمين جندي ayahaga nyana tari nakatandinga tagudi oga awalla do mei aga jongini Allah tumbare gare akata golni kammo kape kine nyonkinga ayaga ni yugonga gamendangi fonu karang Allah tumbare gare anda mugu tage ngalagari kebe ya gare kine gana maga mullen anda golni kammo tebega batalengo utinura kembatenga kine gana maga mo koten na butenje ni buteke ga sege nyamure fange gana girtana di haga di kya butenna bagu kengana girno bega da kine gana maga selfish ntenyani akya imme bana hamminna kenya maga duna bire kara immen tadi nagatanninga kine gana yagare maga kitten kuta kungenga khudunga nyani har bire imme keda har bire nyimme ga kamma kan dera kondonni kanda ga igene imme fala hawla wala quwwata illa billah. Karagandinga ni kebe kine gana yagare maga agannen qotenya na duna suwari ure akembana duna su kamma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tumuninga ni kebe aya gana ho hinnantenga kine gana yagare maga fukare ngani anda golni kammo Allah tumbare yagare
yarni ngani kebe kine kana maga to ngai awai gunyin gollondi awai garun jonno mundi awaduna kamma aga go ide ngai ga kono jambere aga nari gunne nana quran bagandi walla kuranka au kuranyimme aga na dangi debe nga biten naro serana aga na dunyi jamani na tafai aga mari na korna men goy soronga karimar lengi kay gundam be gana yagare maganda golni kam wala shakka wala raib igu kusu ho kanun dem baga kay kay ana yagare bitanaw kine kana maga to nga kine ke awaduna gijimme ndai gonda yagare nchu yagare kanna ke mo ndambe ke kinandambe kamma kundu yagare pusena na killinda mbutu khairin ta kun killudi ke to wanto ngoro keme yugo kana maganda golni kammo segundi ngani kebe alla gana yugo kini yagare nga yugo ken tuana nyakhirni katalla dina nganda golni kammo kabundi ngalla gana yugo kina nga shogolantenni ana debenya kitendi lerno tamiro fillo imme kontona ando ke kine golni kammo tammundi nga alla gana kine yagare nga aketun tenda amara santengati mey azawju maghrur kine be katun tengati me amara santengati me alla tumbari yagare anda agolline kammo ana to kan kilundi har salla tumbari yagare tongondan ciren nan pasu kanan konnenga jambanga ngana war sere hurenga antat nigrai antini giro ya suni kitem bagandi doromotin tenda igande digantai me wallahi khay me aninga kananya aga sene kata kananu ngakundu wa arju min Allah ana na bagandi kudi wa arju min Allah aninya kananya tongondan cire ngamundana ka tongo tawra bane kana to ga kilnundi gadnan di tongonde biranu digan ko to ngarna no digan ko te gana rano gonde Allah tumbari gare qasman billahi alazim ngona te Allah nyon kinga kitende mauta kan ne mana ka tor fo to ngai toranya ga kata ga igiranya garun tamunda wallahi ho to ngai toranya on tamunda antenge gai anya diga mai ba anya diga metananga yo kota gana ro ma diga mbenu karonga ona dur ko to immesiri ona sure bakka diga mu ngai ko tongani kagella haragana nyo diga mundi akana kelo dur ragora ngan do kana nyaga seno ikundu tongondan cirenya ni watongonde mbrenga birenu kota bucine warni diga mu nga kaunta diga mbre kon Allah gano tangai onda muna diga ko tay imme ko diga mbre no diga ko ten tabana diga mbre on taken konno yakarra yakare tanandangani kawro diga ko ton konno igunda birenu konta mun dano kundi kan ko to ko yakarundangan yo gelli digan ko te gana boccide bakko maka ketongonde rakenga akana kelo dur ragorangan Allah tumbare garu onta ho murno raga ngana ganta khairi onta fofo murno ganta kaunan do karangarun kamma syaitanul la'in o konnen kundu ona ya gundinya arlai dullaga du kammatino sangkondina ibana intar gana jahannam o so anda gana dome wallahi hanto kanu kumunda into Allah tumbare garu aga ganta mun daga raga kinonto alaine ga kanu kun gare ana so ya ga iduna Allah gara ko tamari se so entara ke ngala garo kamuradun kite Allah ran kararam bi jannaba Allah aktum bari Allah ganoran tangai anda Allah konnen chagol laganda nyimme Allah ganora ka tangai yo lengi kundu digamen go maka karabe a sensitive ndenyen honne parce que waga digamen yugundam be akamma ke yugo kundu biranu amogonu ku wattenyani o gana ko rawatti mage tunuta ana problem nun jarna ka fon won watte heti tage mo nyani hinu ani nyana yo haga sena kamma o watage duram margana awattin kallege yo begana kengare kinengata ona tunanti wattenyani benu sigintenga kenga tindambe jarandenga ona dro ko tona kinye kunga anai ona waserno hodi o garantay du bagandini kebere Allah gano suge mundi sahaba Allah gana khair nyango da karangan lengo kala idiga mnu kebe kamma aya to konni ar-rajul asabi wal muzaji kina na mo ko tani sonin kankanendi igadni yugo mo dun kote abutenje ni ke haga sonin kankanen fa huwa asabi wa muzaji aken gundu mo dun kote nyani wa kadhalika buttege jenyan Allah gana ya gare bero ke kamanta kendi Allah tagandi atakandindi ara kutundi kambro nyeri kamma kamundo nyen tagen kandi tangrage ujune sine kebe ganga wanyana kenga nyana o anda fama Allah tumbari gare Allah gana Allah sere takedi ko kundu munyi Allah tagandi mo Allah ara kutundi mo karanga kholle nya ga nyenge la shakka sere gana nya mo ko tenni butte njeni ina ke to na tagi kubrenya ibiranu tagi kubrenya ni yo Allah gara Allah kamanta kendi kilunga no itera keta ge jikukundu anna nyangala ita ge jikundambe kebe ana gri mo dun kotenga ana arnya mo dun nenga ana gri butranje ngana ya sera butenta ka jaw o mun nan diga mu tombu kamma keta ga no wandi fananga ina mane khilli igu mo dun kotenga do butranje filandi igu mo dun kotenga igu butranje anda gol ni kammo
sikandi igo be mo gon ko tengani abutenje ngani ina to gorna bombonga aga kan no gondi time ngai aga sangene time son dakala nakatandi sababu qoro be nuga serembutu ni man noga butu onam tengundi kata ku ngani wari karagandinga igo ngana nya butranje nga amo gon ko tengani kunduna mani bone khilli kata kang tumundi yagaren bane heti serenga de kibare no gondi drom me nganyo mina nanda sababu ngakine nganya na mo don ko tendo butranje ngala hari yagaren takke ngana adi kadrom munya minde ngakata karata nai o wakon ka konno nyernde ani lagare ngano dum kullahu nganya na ketare no ne insyaallah kunno dum kullahu no wagi tengo ni kata gira nyagare nga angani raga tambo nga Allah barakenni kineke butten kundu mangra buttege bagay insyaallah ana ya sere butten tarajo mo dum ko taw ke kenna bagay fananga iganati igu mo dum ko de butranje ina romania yugu ndambe igado yugo be na ro sere buttenje ni abutenje nyani ko aro sere suga do me abutenje nyani kata sakati ga yakke ka hino ana sababu problem nu nyanyana abutenga jono kum problem nu igiliti yonkin karanya hoga yonkin kibare nyay ko dalla to mbara nan kilun to ko sere kana fatara mulli daga do batenga ona nyangin trana jaba krosi igo be butenje ngani abutranje o ke problem nu nyana grene ka kum problem nu yonkin kibaru nyay ara wanyara ka butege jowenni ti sorobe nu adi ga golni do me gana konta fahamunu walla ida ga golni kilube on killi suru heti aro butu ke gay alla rataga butenje na mo kon kotenni aga gana tagana kille terna killebe soronta kemme terna soronga har sorom normal into anta terna dia angana terro keme amale kan do kikaran karen kamade ambo gorno ho ana wondi oran dai du baga dinali talina tonga kam mona grik bonay kata ho bonon ten alla ganna ora katangay hilani ngani kebe serebe igatni butranje ado modun kote tamu sanna nyini serai ado sorolanta arabarni ana nyini sere ado sorolanta arabarni sikande nga nyini sere gai araye bega maga sa unden na kembane agani araye laga anta walla digamen baga tongona kam mayte khidami gana kebe ko kati tongu agar digamen be ko digamen na kallenye ko agen ne sere agana mali hibe maga tanga nyimme tampindini atogini kenya kamma nakatande anta dungene collaborate ni kapetana nunga araye tana gana ribe ga eta kallenga anta ken alla ana hitani halle karagande kote ngana kamma mene agana mali araye be nan dinyankai aga sigisigra be anta dungene yankani sigrang haraga sigisigra be agana ya sigra tongunte khata unyani haraga masaha akenga sigisigra be ta alaini toko kenjigra ina kya to warna modon kotenga ado butranje tumundi nganta dungene soron tereng kana timo nga anta dungene collaborate ni kape soronga hinu benu ara harmaren kebare nyati no sunaroni warata bali ngona sero mei akenta kendi anta di maga trai nyerni ngani kebe hinu benu kaga nyana karonga mantala ini kum famu simma yu ganari simma yu kwa njirta kenyi me njirti kanga akenta kungalla akenge ngasi kebe kamata fala hawla wala quwwata illa billah kenyani paske hibega kundu ganya nai tanabbahi jiddan ya amatallah annanta muton korosi ampaga sasin denyari hibega na gantu ngene yang kani sigranga yonki kiani ayonki monya na kunda tage kundu aka marwanya na watenyi men hibega na gantu ngene yang kani isigranu kuya paske simma ndambe wana kesrandam beri akem makai gana yang kisigranga igara sigra berga gana yang kai kengurani felia kengurani ilam bundenyani kengurani itakasinte harbane kendi go hora umuti maka kesim may ndambe anabi kundu mal dengara yonki ke kinjiga banen take bakka serenga kinjiga banen ta bakkay ahaga ke serandambe wa segundi ngani kebe abutte ke ganda wasen ni sonne men bane butero diga mere ko gana buto sonne men nyam buto ananka wa allah hari hatege meri takello na de hatam butte ngawama kempatam butte arwai metorno kubenu ga karanga na kunga torno kabunni nga time zo anyini serai anna wallahi hinu nga kodota awurnu kata sembenye ana force nya yusun asa hunde na force kan nembane force language ana kembane yusun birna wanyana nyammo no modi ghariba jiddan agana buto wanyana nyammo no di ghariba jiddan allah walla wa telephone nun karna wa television nun karna wa dungarun karna roy mobi nyimme bonani awa hinda barni i complicate angra kuwar sere suina to korna modun ko daro butranje ke hay watte nyai ayo goni watte nyai kasara ndambu ngadi watte heti atage mo wanyana kundunga atage kundunya kamma ka hibe ganya naga kinyere kummo ko ndambu hiru beru ga kara sababu beru ga kinyana kuya ma diga men ngar nyangi i karang tamundi ngani kebe hinu ngana giri gana dumbu brenu aga nyammo ko no be o barni e khanya ko inyana ko watimma andini turdenya parce que ga kebe dar mare men ngana butu am ar mare men ngana butu so entero butte battenga ka ke brenu aga na butu aga na kinya degre yoy anna walla antaka foko naga to ko so ini bane angara ke waranyi go ngata atunanti huwa asabi aga watenya ni ayo goy asabi nyani
فتنبهي جدا مغا كي غولي قو اندو هرماري نورمالين تنغا غولي ما هاغا بغو نورمالين تكونو هرماري مون تاغي مغون تاغي مغون نامبا كينيا تاغي مغون كونديا ايون كينو غاديا كينيون كي نامبا هاغا كين الله ندا تاغا كين كيتي نامبا طيب كاورا وهيره مورنو كين كيتي باسكو كين كيتي نامبا برونيان تانغي نيمي ابرونيان تان كورينغا ابرونيان تان لمو ابرونيان تان ياكين انا هيره مورنو غا كين بيري برانيا tamundo bane ngani kebe iganati gu modun qadalu butranje ana nyini sere ay here sunda maka abu tengana boga grawa control kenja bu ngana bu tegenda bogu antini akil nungira aga kharnu bironu yogo urnu imme fonu yaga telemono karnde nyimme kainde o susi anga to hobrenga arawai telemona fala hawla wala quwwata illa billah abu tengana boga na damage na bar ana harbare damage ndabar ni ana koren damage ndabari ana society damage ndabari ana dinan damage nyimme ndabari ammi yogo wari gana bu diga cigarette minni fona dolo nyimme minni fona sokke nyimme hude normal impeti ke kamam paga serandam bay nangol ando ke serengol le hine hete ampaga nyana docteur sobe nyai ampaga nyana demandana nyai parce que anga makede masu tora kenta kan penambane ke tora lawai kinyana society nyimme ana fa batu gunenga ana ne ganu nyimme kadang am iya kembate anta maga har bana ya kata kende ya bar nanda ni misina kam mayin keni ke heti so kutum mo odo ke gana golni ona akhibare muta serious oga mun na dimba nya tanga oga mun na koren tanga na society tanga wa illa oga gilli bonanya kata fo bonon tenga alla gana ora katanga tamundo sikandi ngani kebe butte genda gira kadi ay to ko sor kutum butte armare mello ay butu mitunu dan tanto butte nanga aga gaboga botanji kemita ka kello way butu gel so bangawru ani mo gonen angara ke war sere su asabinya rajul asabi wa muzaji ahiti ordinary haramare kutuku mo nga seran ke haga ke seranda me be diga mem paga karang ke heti sere kutunga kendi goli mo be ganya do ke aro be ganya do sere kutunga indaga sagai sakadina nya habe nyogo nyagarim banen tu sakka fari gubanen yankani tayyib tamundo nakatengani kebe taimusu kesranda mana nyini serai agana sigira bei amalna ya sigira su ga siya gadunari ho su siya gadunari agana ra ken tabalin kamma agara beranga agara ya genga aken ragana me kosonde nya ho su siya to ni me kosonde nya ma agara ho warna do to ni me kosonde nya ado ya gare nagaba ado yugo nagaba aken nyang ka kamundi serenda ka wakamma maga trai adigan kanne ken nyang ka asiki kilenya ga bakay ngolla ngambo gay kandaru ngene yang kana idigan kanne paske kesimana ko nanti kandi yang kandi digan kanne nga kandi yang kandi sigiranga kemure ni sembe nya aga bogi ita kasindem peti harbane awasi mana imme brenu nanti kagala yang ke sigiranga ka hay baka bakana andaru ngene baka bakande kay gunda mandaru ngene baka bakande ho sustiang to ngani baka bakande nya anyar digame baka bakande ngaba anyat nangolle baka bakande any kind of threat andaru ngene agra threat ngarta abutwa agra threat ngarta at ninjiga akane threat susi agarai asika akane kusimma indam bwana ken jabura ngana gana sigira be anyana gidin dungal lenya yonko enta khibaren non ona kebo kemo ndambe di ara golle sobe nyatir yere golle nya ga yagare magakun yagare bane golle nya society nyimmema society bane eti golle nya hay kabila ma kabila bane eti golle nya had mare magu nyimmema ka keta kesrandam be odaga golni kamo akem madu taga tage mo nya ga kundu atage kundu akam so kinjiga bane ndake bakkai abadan ange nya gare be ga yagai angi na nanda accept ga ni kebe jinga uro lagar ne gire nya kam hana nganki nani nagane ndanki na galagari mo still anki nan ke jukuai hero ngawro gora ko juku bakkai ona hero ona juku ke ona traina ga bakkai mo be ona wase nyana ana wase nyana drom motinde asuni kitem bagara igande ndikanta imme anke bagai imme andan kitem baganna ada drom modde nande duna su da ke go to amanya asu gara to kono mo abidu maka nge imme daga ko ran dingaw nawle hitta to ere kedu imme ta ya gare kita fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muslimenya haga ke diga ndambe kono gun anda keme wara ankinai anda keme sarandambe wara o maga society non keme tage mo ndambe ke tage mo kanun denya la shakka wala raib tayyib tamundo kragandinga tamusu ke gunda manenya dhu qalaqi huani yashuddu babul idrak la yadri ma yaqul wa yaf'al anani ke sarandambe kubenu ga faham yul laga na do sellanga antoru anyago anugunu hinu ngarnot kubenu ya armare mem pakle ngarni de bari ni nya hoge mun tengani bagandi kata so hunku tengani golle agana butu kunde gene ange nyaare mbay ge bara ke nyanga ndage be inda ara ya nga ke be inda mewal angana qur'ana ko akata torong andina nda ma ga na kenya muku toro gera gene nat ko langa na kenya pomba no nga andina nda quronya pombay ke mo kondam be ana agana butanya na kundwa timili ngana wala timi burenya diganjira wala digamburenya ho haram barana walla ho ngari nyangenye kesrandam bani abutte ngana bo stress nge digam ken garanga gacende stress ke sabura ngana daga kala kingita ken jabura ngana abutte ken dabo garante du control
control mane haklan karanga ado sehon karanga hara imme hade ke mo aranda control bironanga walla imme aga sarle aga adange hakkende aranda ka du control keni alla nyaaga kinena illa nyani ke ogana ke war serenga amma turi definitely amma turi awatti mangari kengen to ni turunya ngakata kenga na duranta ke lagana adangane ogana ke war serenga on ko hinnena ya ona soporona dema at the same time kega seranda be sere dangerous ne weapon nya he's very weapon nya haike kamanga mbagi kisara nambe ko no sada weapon nyaage arawanya na metul ndengi kacenga ke angraunde because sorondi ke maturia kore nyimaga kide dimbaya ngama access susia wa ma kille susia wa ma kinya dimbaya soronya ga amagi kanon lemmundo ya ko kille ngama kanan kinya turnde kille nda maganan kinya ifili ko njo toronde kanjo torondi because kille ngake maga kata dimbaya ngarawa kinya anytime akawa ke mo ndambe kilu nan ka torini ker kan ka wade meneti mo kanan di tona wara imme maka pokona ke wara imme maka ana du torna no ga torna anta kan benange nyagare arange torna namma torna namba torna ka dungo nyimme torna ndi soro ngadia irange nyagare bane kana gaja antere susi amma mistake arna no ni la warno med inange ngaja inangi da nyugu ngaja serendam bana tage mo gondi kundai akenta tambine anjoro nyan tambine gelle tage mo gaet ange nyagare tambine anta ge mo gaet o ka dungo ndambe duna so antambine because akem mo ayon gintage mo gonya amo gonya ni kundunga ana kunduma na ken kan nemu ana ken kanna qur'an kenya khara ana yasironin so angana te kana ken akan nengo angen ta akan nemuko anda hinum bonandi ho garo kulazimi ken na dema na seran da go kan neke muko mo akille ngaw magano kan nemugo tambillen do tumunga ni kebe time so anna nyini sere ay aga barandai sangana aro soro landai sangana asangen ta gaba arndai sangamo ko yimbe dangan awaki nyene de gralla ndaka sangana yimme akibaren junu sobe nya sangen tano dunanta sangetai ina tu sobe mbane sobe kaga ceke gande sembe mbulle subhanallahi alazim allah ganna wal halalun jira allah kuma ina kya to qorna الرجل العصبي المزاجي ina kya to qorna yugo modun kotenga wa butranje filandi ona kankillu ternawdo ke kamanga gol fana ngange nyagare anna kankille ternando ke yon kindambe ga gol number 1 anna ngani ni yagare ay allah wa nyongi keragana number 2 annan kawanya ya gare ay alla wanyon ki ke tenkundinia anta butte ke gemalle mawnutu butte tanay nasa gindi gamen abutu ata ge mo wonni kunda aga dangi kebe angara mo de wondi de khore kite kam sasa ke kama ngana butu ade man di mo gombe dan ka butwa akille ni kenya ma ankilu ndo kadi ngata kan ne ken kan ne bane amu angen tage kan ne mu ngadanga ingati yugo marfanya na maga akenga kan ne be kono marfan kan angen civilian kan ne yakaran tege na kemme haga ere sasa kega kan ne be kono ampaga lait nanga ken kan ne utura bate angen kan take kan ne suronin aga be anan jamba e bane eti ana kan tan karnanga aga na butanta walla ra butte kemenga la tuqabil as-sayyi'a bis-sayyi'a maka tanga butte ke gemalle magunu bimithlihi abadan aga na butu angen nanya sira Allah wanyon ki ke control nu Allah wanyon ki ke tempunin amma ga akille ke mentera aga na butu tanga butwa kana me confront abadan maka kenda bare atrai ga danga la tora ga dangi ngamobe igobe ke mo ndambe di maka dunga ndanga de maka dunga me kana me challenge maka dunga agaja tayenga maka dunga habare maunga maka dunga fadangalle mawu bal annan kawa to kono adi khibare magantengu atokono adi khibare magantengu gella haranga senay se hay kille di kanu indiga munyan annan ci hay kille no gondi hakla taako en di battenga tengu en di battenga kenna kan ne kede mana akan ne kero kundu nantinda alaysa kadhalik tayib angana tanga kan ne ke imme ko nangen kan ta kan ne gesrodin sa sangem buka kan dambe be ko no kenna kan ne kede mana kangana tanga kan ne ka ter nangen ta kan ne muku ampaga o bagandi ni bonani kata ho bonon tenga agana butta kata nyonki ke control annan kata mo kontunu angana har senay se hay respecting kamma annan ci ay tengu en kamma annan ci ay xanu en kille nyal gon maga se hay kille susiya no gondi atoko ngani gaja tayne atoko ngani na butte nyatal lambagan sikandi aw filandi hibe gode mana na kay go dabari ya kare suga dunari alla gana kay gundambe kinanga angawa anna kay go mo gon fahamwa angawa kada anna fahamwa hinu benu ga kinyana kundi parce que oganati igo ke mo gon kotendi abutu hayto konandi abre mo gon cuna kundunya biro ngorina aten kundenya ni abutunde hayto konandi gella sara ay kundunya la hinu anyana ga nyana ke mo gon dambe ita gandenya na gon ka ibakati hiyai hinu benu gi bagandini anna kunya fahamu anna kunya karnani itu nanti kukundo kana makani ya time so anna tuna yegro kenya yongin tuam ando serenga brene tajriba nyana hinun ko inang makundumbe anna tajriba anda ga brene angati ke lenki abudu akinya ke sigran dambe
kummana makata kummana langat kempi bana aburnan ki jegesi kummana halle ki rankat kempi bana sasa ampagra sababun to ampagra to nanti ke dangerous nya yagaren nan ko dur ko to na hinu benu ga igo ke burni na ki jegesi grai amma gantal lo kuntan magantal litan de few sore bakiya hinu benu ga kinyala kuma ko ndamwi magantal litan nakatan di tamusu gella butte gana bogu walla da nyimme aga waje ware mai kanda gaja kaga jange ke annan kawan kilun toko angan cigindi hibe kam ma problem be kaga gaja kat antan cigindi kem bana kam maka dunge walle do problem nu nga problem be nu xama gaja ko nga kundal lay dangiya kem bogo girni bonanya kata ho bononde na aho girni bona ketenya kata bono mumang ka hay bonanya di hinani ke go tage mo go nyaay kundu tage mo go graw ndenya ga kanu ndenya ke tage mo go na society nyimma tretin anan ken tretin na lemunu ku tretin na biya ke tretin na ana environment ke tretin na sasa kaga gaja hibe antan jigindi kembane kam kaga gide kebe antan jigindi kembane kam maka to kotina nga hinu litni kapeke nga idemi dangina kempo go girni bonanya kata bono ma kena de mara sirisiri time su kanda hike limita dangani kena de mara butega kata control ka hike kana danga ingolan daga khora maka dimo hike ga khorno dimo buteke ga expand and dimo buteke ga expand ni dimo agar ni du toro dimo agar ni seren toro kebe ga ada ga me dimo agar ni seren toro kebe ga maka environment ke dimo agar way kinina society ni mena society ju toro nda seren ngari la seren kari ke mo ndambe ke seren ndambe aro kagu nyagare nyaga ga kan nondi abu tembogu na kagu nyagare ka to ala to kofre kagu nyagare ngidan jugon takke ngadi ga digambe ora ga gidan jugo telephone nondi ara ke kato ala to kofre hagi mo tolla ganda daga kenya sakata kun abogun de ngara serenta kikilende timobilin ara kari so amba ngara problem ko robe no kos agara ngen kato nyan to kofre ay daga ngira juga nyimme kare thumma agara serenyon kinto gende timotonga la shaka khata unyane ke kabudun de nyaga ko mo ndam dabar shibu hitam kununa ko dute unda wa shara anta nanda dute una sere kare ka kununa ko dute unda wa kendi hinu benu ga yonto kata butenga atrayan nanta mbo kundane dro ko to asiri siri maka kunda bari wa khanda hibe no gondi kempekenga because case renda besere danger very dangerous nda yambro nda turundenga turundel landa access kitana sorontoro because ana kachunya awa turunda jarndang ke haga kanya ko mobile nyi mekar le memba kite lemu nga maka yakunga maka access sobe nyana maka katia wa fil ghalibi kusranda mu ani nyi soro ka active ndonyani ko sorani itage mo gombel tanya Allah tagani bil irawai yongena irawai katundinia yogon train to nyimera Allah yogon nyi no black belt nga maka I'm not talking about black belt ban black belts kunyala maka so awake tage mo gondambe kan if you don't take your time you're going to hurt a lot of people not only you ambandu hotna and you're going to hurt him too ana du hotna so romani meni no gondira du kari ana ma uta kan maka nan du kari kara yonke mo gon yogon dabari ar action yogon dabari ifela maka imme yonkin to kadi so why yoga ke chance nginni sonin gara ganya why yoga ke imme chance nginni har mare mawnga kedo human right ndaraga na dome gel right nga human being dangan su we shouldn't make it happen we need to avoid it tayyib karagandi ngani kebe always granya gale drogoto anka taraga anda gana ro medi killu benu ganga wanyina ma en kwanya killi mo gondonye killi mo gonde always killi mo gonde always emotion kille always ana yugo mo dun kota kun garnya ana hora gana butte getanga oganati killi mo gonde anni trai annanya emotion cirenga ona mani kon nanda kun kagana ro me time su angen nanya kuranya maka diga gel haranga digamu de xanne be garawa xanne ke demana anya xam mo gonde nyay anya xam tem gunde nyay maka digamu di kille be ga am motivate nan talambutu kona nyi xaruna kamma anda wasene ti digame mbane ampate ke kam maka digam nenen digame mbane ampate ke ka digame annan kilun to kat amma hoda batampate nga aga ko ena nan dambagi provoke nan bagi ya sauna gelagana nene ke kanda ese anda gara ese maka ya sauna digame ko narangane maka miso digame ko narangane maka digame ko ay digame be ga ko nanti he is not okay. This is going to send us to war. Keno dengene war wonye. Which war I'm talking about? We talking about Third World War, which is not American name. Keno dengene Third World War. And equipment ngakemaga arawai digana wonga. Arawai wo ke ga suronina. You don't have the same. In fact, harangana yang equipment ngamaga angenda kenta kilibane. Kayo nginun tatage moy. Definitely kayo nginun tatage moy. Then do not give him any opportunity agaw dengene wonga. We not ready for war. A high crisis ndambu benugo right now. We need to get rid of the crises. Makunumbe. We need to get rid of crises. Onga wagili crisis nukwai ona tu o economy chagene kamo. So manangale nondaga wonga. Talinya haga ke. Kahakala njenjua abakamedia. Taibagana bututa
anna to anna diga be ko nada ngani andiga mu kunya diga mo ko ndonya ma khara kama ango de ngene crisis tanai ampate ke kam maka diga mu hatenga diga mu nuke body language ngaro hatenna diga mu anna harkan yogo ndabari hibenu ga ko ina nanti you not okay bonde daga tawu cianga korna be yogo fitata nduya it's not okay. That even is more dangerous. Nang ko dan nene nga kebe kon naranga. So amala problem solve. La nanya Safiya, la nanya Ruqayya, la nanya Maimuna, la nanya Khadija, la nanya Rashida, la nanya Asia, la nanya Maryam. La nanya one of the best women in the world. Ananya role modeling nga. Duro ko toti alla yanna society ndema. Drogote ta Allah nan lemundema drogote Allah nan kandema wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ambara jeng Allah kamala kama ko manan duga mangan nungai Allah wakakin ni Khadija ila qiyamang ko mane tampenta kagiri mankangen ta dawdaw ndano na tadri mal illa Aisha Khadija barra nabi toromani abarama faren toro malaika nga yang kan nabi kam sallallahu alaihi wa sallama giden nokondi annabi ni ghari hira yata'abbad yatahannath ala millati Ibrahim نزل عليه الملك وهو جبريل عليه السلام أتى النبي لنا يقرأ أتيم بتقرأ قرآن قال قرأ أتيم بتقرأ رجع نامون أتقرأ أتيم بتقرأ تنوسكي أقرأ باسم ربك الذي خلق نبينا صلى الله عليه وسلم كه لا ينقل كتوما خديجة أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها خديجة رماني كنا رنgan أتى خديجة كان يمك ما خديجة ترنganي كلا لا يخزيك الله كلا لا يخزيك الله هاني محمد ملاينا كده أنك ما الله تيابون نيا بس يخرجنا role model أنك نا accept أجا كلين دم بسوري accept أجا نيا موسوري accept أجا نيا سران دم بسوري تنبهي جدا خنو هلي أجا نابو تماغيكو دعامين خنّة نين خنّة مغاكو هتين خنّة مغاكو أروان يرى إمّه هتين خنّة عند dangerous بكوسون نين خنّة تا كوسون هلا نام مسون كروسي الله نندام بقى كيتو أم بقى جهاد نيا كني جهاد نيا في سبيل الله لا شك كورنيا نكيا كوندانغا يونغين كون دروكتو يغورا نكيا عنغا براجو خورة كتير أبتين على كمان كمان هرعنا كم بانيا سابي أتورام ما كنيا تاغلمون أتورام ما كنيا رمون أتورام ما كنيا جرونغ أتورام ما كنيا مسرونغ أدي سرام ما كوتي atoram makinyani mangana ya sabu yangara kutoram sigindi ange mbaraje kona kem bakento ambaraje na Allah kam kedi kendalinga nda Allah nan karandunga na londe aljanna oli ken kanne kam may tuna dalla tumbare le ken to goyin kollon non drogo to ankata drogo to noka tumunne ngani kebe always annan cimma nan di xanuye ado hinne ifillani foundation sobunga ka suga duna no wonde anganye ngara way sikki kam then ogale kebe kon nan ngani you must have love for him and mercy. Love can you know nga kadrogodo anna hinne nga hakangi tenga hinne kesara nambe ket kunu kana ngesara ngampinne na la shakka wala raib ndat na turi kanim maga tum don kontinen always nkilu nyina kamba of course kesara nambe kana ngema tumundi ngani kebe au nyarundi simme time su adu yo ke modun kota o suro ke butranja o sanki na nyanda sugan nyanda choose kebegai kita makan kutono anya hobura anya hosrui butranja o modun kota ko anyanda choose angka wanan dunia kenyan hora ko you must accept this as long as anga ya you accepted him so angana ho nyai you love him for who he is not for how he is anda kama ni kebe ya so ahaga care you love this then you gotta bear with the fact stick with your husband sister I know you can do more than that because I believe you can do it I know Allah rasem bella nonde Allah kebe ga kamparo nyeri kama subhanahu anna drogoto ankina anda accept agani kebe so kendi ho gai anga wan nan katu problem nun jarla wan to kanki lunde kan nandaro ke butran jawlo ke modun ko daw ke heti ko andange mundare walla rai be nya warandi kenya haga nya kundu no way walla haga mun nan feeling sununya toro it's not this no ado ke modun ko daw agri yonkinya ayonkinya tege mo wonna kundu atage mo nya awanya rai me ayonkin tege mo eti watenda kundu ngarai an walla birana wanyara imme anay tage mo ko ke imme marde watte ke ga marde gella ya watti magay birana arwayrini me fahamundi mbalago ka keyon kindam be agadi me fahamundi mbalago garta o haga duñu ko bar ndam bado garantay du bagande kabundi ngani kebe time su anna drogo tan natu hinu benuga amo ko tondini hinu benuga butte bagande angilun to ko kundia ke importante nya siri parce que waten no jagal no gana ko ratul man watin dambe o gara waten du sare nan jo kitenay
ma kunno be hinu be nuga kinyana ke mo ndambe iga mo ko to na butte njondi annan kilun to time so anna kundu anga wanni to parce que khabre do me kama ya garin gote time su keni kabundinga ya garin gote time su annan gawa atunwa ankina gananya ke mo ndambe wala ke mo ndambe gana kita boro ko taw kenda gray butte kenda gray anda deal ni kamo anna hoho avoid ya garin gote na kununya annan tambogo hoho tandi hibega butte ke talla ngoronina hibega mo ko taw ke talla ngoronina ankina gananya mo ko te nganya sira butte njengan ho ga butte ngirni antam boga tandi masala nona misale nginan abu tranja ko na mo ko taw ga gilliro igandi tarrande nyai kenan antam bogo igandi tarrande tandia wala ngana boga ngandi kenya ganya na ke mo nambe annan tambaka bakke ke tandia ganta gana dungan dangan anna drogo tan nay gande liti time nga parce que ngana tarrandi ka kinyere kundwa amenu gabunyan so hinu benu gabutundini anda ga dome andu ngambara wanna kuntuna so maka dunge kunda barni because kesranda maro soron kutun tagaban ke butu e tora nyana dai a toran ta kan berange mbana kan kan beramba no natken dikenga har ken nyimme dali ngora alla ga no tanga ange yagare katamani dangan a hatan nyukanu ku logo gajanyo kebe ga maka gajanyo ke me nda tokorna gajanyo ke fa ade gerenga mo be afa gajanyo kebe ga maka ange mbana nan toro aga hoda barna nga shara antara nan katti kitenga hibe shara antara ga dungena nan katu mati katunde nga bantenya kura katunde nan dia garen takat ni makengo ka ya garen di katundirani ka hagar nan katu killu an woni shara antara ngena nan katu kun killu non shara antara ngena nan katu kun bindambu anya ga ken jansin genai rubama nan katu alle mu ko imbe na hono no yoro killu ngiya rubama na lo juru kinanga anda tunu sasa makata kana nar ke lo juru warandu ya ken katunde na dangan kana kinyare munyi mena breno arwa ndal men cukata do me soro mani meni no gondira ya garum katu billahi karne lem na mbucun ngi magay ro lem nu kusu kadu kundunya parce que akem takado lem ne akem pagara ngenya ho gange ma ha jundan anyay men ko lem arwa ndal lem ke sukar mananga ke chance ndambe kinne ke serandambe ke tage mo gonya kunduya anda ken to adalla manne har sangala na de mana itage mo ke tora be garo tage mo ke mananga la ina de mana ken toran dum kare sara gotten ta ka ke do bar haddina ngi bare gayet ogana logic imbe ogana human thinking capacity human being gasimene mogobe you shouldn't give any opportunity for him to do something like this maka dema golli breke maka demi golli breke tanabbahi jiddan ya amat Allah anna maka dema ku infialati ndambuga akita Allah gana khair nyango odandangan na tayyib ku benuga distabnu tanabbahi jiddan kundangani maka andalli tandi yinu benu ga disturb no problème nga gilli da ganyana mo don ko te nga ganyana butranje nga tana yani tanabbahi ya amatallah amma andallo kundandi angana bo ga kan dan tage mai ada ga sorom bangan tage mai friend yogon wamma kan tamun dan dindere pare mo yogon wamma ga malaya diga mo yogon wamma ga malaya hayndi mo yogon wamma ga malaya do not do that you cannot do that because under support dabar gelanga lay family ken toka angma lay family nan toka is okay kendi it's all right Allah wa ken ka ko ndanga is easy anandi nyugo ando getage mo hollanda ande mana an landa stanni nganda accept fine kamanya tu kundwani sasanda tu ngero kundurante daga can you let me go I think he will let you go ananga lanna daga yagarenga benni way go ngabe nani me kitana serengi tahibe garna dabari o ay mer way dabar ni Allah dabar denga azza wajal o ke mo gondambe be imme gai ana serengi tahibe ganda killu terna ke mo gondambe garnai because kundura wani ni serenga anta bagandini mana serenya kita mana abrenya kita mana hakatinya kita mana time-nya kita mana mogonunya kita anar kundunari bogay kaga maken kiti environment no konde haraga nani ke mo gondambe anta katni sere so ona hinu kuro iroranga Allah tumbare gare tamundi ngani kebe anna du tanga anogodon kullawo bay kesara nambe mo nya ko na yoko senga no nogodon kullawo saka di budun den damu tangi nogodon kullawo walla tanga lo durun tengi nay yambay mure lo dur tengi yambay mure ndigame allonde yambi magade mindu tew ngenda ka keme meda barna ambake to an cege anyanga ngata na nyambi ma nyambaba kona nga yambageta only too much nanga bakam ambay problem nya koso angen nan kuru aynan maga ho ho atra ya to ngani yambay muri mbi no godun kulaw just let him be magan come totally angaro time and anda come totally you come and nanti go yambi maga masrondi no godun kulaw ke diga me nyimme antan ankilu ndo adi gelhara ngara no godun kulaw su tongonde nyaga no ni maga ndala kwanga tongono ma do not do it maga tong anta tongonde munda
na killen ko ay amala killi ko e konan dala ngani abutu dege da mu nyuga ngante ngu ke wase kundu kema jare ke angem bute nyi maje na mo ngonga ko tenne ambai mamma sa anga mantam boku mo ndam tanan ta hasono you wanna kill him kundunda de mana kunduna karne ama mo onti marwa maranga tanga na maranya kite ngakusara ndambutwa na megengara batte nyani ada hari sima hilli menda baga karang agana maranya kite ni sorwa nyonkilagan why angala ni ko opportunity kini tarangari. You can do this. Think wise Allah tumbari yakare. Hogan ken kama abu tengana bahu angka wanang kurwa. Anna tengu gelaranga digamnu, anna digamui hibenu ido kempalas gemya. Aranda sere butun dem buteng kapa. Arawai nyara ana yang kandim. Karena waze sanchi lono imbengen nokon. Allah kan doya kanya sorongona sanchi nyaro imben nokon. Thumma kebe nandi yang bayam bimaka ken namaka gaban digamundi. Andala ini kenga kesaranda mbe kosenya ni. Sakati ga abudu ndendam sakati biro raga abudu ho kam mayt ho anda abudu ne kange matu haga tawru kunda ga kacana fat anda wara mulun change kundu gana kita kay may san break me ketam gana stay away from him anta awara mungai dangai alli anda kunya mase anda wallahi tawru kundu fatte kan kacana abu tembo batten non walla mulun change batten non lebun dinda de ga bogere kala sellang ani television ni mana rakari telephone be careful ketam this time around ke sign begari kundu very dangerous one ke serandambe ke yonkindambe kundu gana rai dangerous nyaga it's like a maranya ni you anda megelan wandi is ready to fire this time haga loaded gun nyai is very ready to fire be very specially careful opportunity megana maganga wale mruku kapame ni utandi ndega kamundo wan ni utandi disappear na loading rai kendam is okay asrenyan maga a confront ketam hate diga men try na kam hate diga men gabon na kam o jorangu maruga akaranga berono ga asma ndenyani agana ke mo na melanga tanga jorangi manu ko kabanu kopunu weri manu labonu o marani masaka karanga ngana tangi la tonne ana tuna nandi anda tuna nanti mudke anda normalinga haga simanandi raga turntenya o wakanna memba sud gelle haranga ne joramu laton ne ketamu e laton ne ti haklan kille nyai dunya o baga sunu nyakapa me hollo mboga wori adu ta igena is okay andi denga ken wala haga ne problem de bar ke mud angra wari kundu yata sign buranya very dangerous sign very dangerous sign nga yonki duwana sud dunano ko nga doctor sud aga yonki nya folono ke sign imbe angra onda turdo ko kalle ke sere sa ande ko nduntaw haga ni kacana ga waso ine batte ndo ni pangamu dunche abu tembo angana hayana sumala jardenya ni subhanallah giya kenya hoy manyi mega kan anda nyugon to kundunga keda mangi lundo amma de diga menga bondini you want to lose your life be careful tayyib anda kan ne suyus na gana ke mo ndambe diga men kan nemba whatever you don't do it be very careful tamundo bane ngani kebe aga yugo kede mana ora ken kwa ona saga gadi annan kawanya na sere Allah wa mbutten control. Yes, na butten control na de mana abutte ke gayang kana kharande butte ke kar ibe gandal lande mana butten control den nondi maka kanne susi ha ko kanne bega yani haten kanne mbaga ile ne katta kenya sasa hinu hilla go magare na hobo butte ke tangado na butte ke karimuma mbane tabane kandi jaranten ole butte ke ankara volcano ke menkara few abati maga torino sasa nan kuru aga nay digamunu annan katam butten ngani anta saga neti butte ke menga kunduna hoba katanya kanga le butege men kara few hinu tarana nga igan kawa an support anna drogoto angara nene ke control mo be anganda digam angam butenga mabogo mo be anda ga me confront nu annam pate ke ga buten control amma ga nyammo waram pate ke hibega ko nanti ampaga provokna nancho mom putu nanyi mulindi gam nuru daga humunge anna du dege di ci angama anna bol yogo hita lemne yogo fe hadenya haydi gam sasa nda kona nandi ke ande nyaro sun danne ke digame amma de ke da banu so anga problem ko biggest problem on batu amala de man angala de man ta stay away from this because ayon gi kendalu ngere kun mbaga yon gi ke mo gonya kon hard fact ke yon gi ndambe ke yon gi be ngadi gamna karanga nga ke karotwa nga ke yon gi to asirse nda yugo nyonki kara alhamdulillah karlanu nga ndo yugo mbire do me nda aru nyonki kara karlanu nga walhamdulillah ndo yaru mbire do me ya kanga digamu karabe karanga right now ke yonki ndambe be karanga right now nga ketu anan kodo yongi susia digame bagi magakara na ke atuna ngode sui na ke atuna ngode sui 100% na ke atuna ngode ya tayyib tamundo hillo ngani kebe anda right susia kita anna hinu qurandai ka anu quranne kambre agana tem ko time ko wana dan daga na hinu problem be ganya Allah warna qurandai ka gaja hibe problem ganya mo be hinu ga sawme ba man faham Allah faham anda right ngira na faham kana faham ni kanda mo hinu ngana tem ko anna faham ni man killi ndambe me
andar ni nantanga jaragina nyugo ange ngani ke dire sui wallahi kun ngema wutu kundu kanne maka ange ngati ngere be me jange mari kenya ambaga inge ata ambaga jaragindia attage mo ko kenta dungena maka trai maka jaragindi kile ho to ngani jaraginde en fomunya demandara nya haga ngara Allah tumbare yakan ampai doktoro nya ambaga soronya life nun safe ambaga soronya dina nun safe ambaga soronya time nun safe maybe ankina do not need him. He's doing best ana buteke amabogo amago ku gamara he's doing more than best. Why can't you help people? Do not waste anybody's time here. You doctor, be careful. So Allah wairni anna hino Qur'an dai agara joji kebe agara hino mutumo be kundum be that's none of your issue ka ke wara gana tenkwa angana ko nara ka magarti jaragin kille wallahi ñu wange mbage ya nge mawdu kundu kanne kamma nge ge ndasi mara ko mange na soron famna ka arsa nge nge kibar sa ambaga jaragin dina he's not going to take this from you. No way. Be very careful. Be very careful, sister. And I know you can be very, very careful. Tamundo sikonga ni kebe. Kera na demana. Ana nyimme ka demana. Yere haga nyimme yonkinya demana. Nkina mo dun kota nyana butenje nyana. Ka tambane ke adu hakadi banege. Atuna ndingina tageji kusurungai. Tageji ku haram baru nyimme ruwai. So kenni mo dun kota ogero butege bane maka to kangi nyimme bu indinanga. Nanda mo ko tengani ma kembare ma kangi nyimme bu indanga. Kille ngarada ngani. Annan ci menanties abutenje nyana mo ko de khawim munda. So ndes mana ken ka wande mana so anda wa munda keda serebe ga munda butenje na mo amoro ngote ganjiro ato koti gamburu ay tong wala gare angara ha indi jukku buru ngai jukku yo ha ire anda na munda love the word of love kay men watu ya kaga ibe khile love ngawi munda kama tara lakem paga he loves you awam munda think about this love aganda munda andanya gini how come aga anya gini kawa do me anda munda and plus maka munga kadi nan daga nanya mo dun kote ngamo mo tage jikunu tan way hibenu beautiful tage jikunu nyan wagi la ga wam munda ar wanyara imme munda yake kama ser dare nyani hon nan jire nyani kana nyani ser sage nyani muthaqqaf igwani ay gollanga terne de mandana nyani hon nan jire nyani arwanke nyagara defend me baran defend be gam bungu milio tay ta ko tan yo danga yo nginyi to kanke barun agan defend so wayanga mungunu kunci aranki daga makuda baranda seraga na kuda baranda ngani kencere gane problem no gondi har mare mawo nga hibe simana har mare men nyonkintere mo kanko wanna de ma serebe ga de mande man serebe ga ku killi ndambu tiraranga sakati ke anki nani sakati ke andara lofo tam su jagandi ama kan kuturu maka uturu be musirungani igano gondi maka tanga hinu kudde wondi ni kebe anyun kollan nande amo ko bana ko tenni abutenje maka ti kunyan to kanyun kollan so ange da hinu hillara nyun kollan anda kame hi to ko sellanga telemo en mina ola ange ni man telemo kata aina insafuk ya amatallah antele moyename this is not justice. We need to deal with justice. Onga justice nyartini system no gon ogana kinya diga me ngayugun karanga you will know nanti kaygo his very justice hono ongi kono yugun atun nanti yes he knows them and kwani factinga sere suranda ngebe imme garni kon daskep no kon factini gono serga be nyana nanta skep niya ho minge lazime raga danna justice ndarna ka baten ka ka gun garanga nakilun to kwa diga menta gilinga ra ko tengan gelle har diga ko tegana wari maga ndiga ko di kata gai har sanna ndiga bare ga sagan ne kana yam pimma maka mungwa hisrunga maka tanga akara buruku bana to kanyu golandi anna kara suruku baganyu golan tamuno na kata ninga ni kebe agade mana time su an to kanyu mene kenan ka yon kinne mana nandi kendo ke kina yeti farawana amako nga koto mo abutenga jo mo anto kanyi ngolande ar mare menyan rubama abutembo gu problem nu benu agri kita golderanga bremo nu walla hakati ndo yuni benu gari walla ngenyi man sababu nga yes ka kento kanyi ngolande ar mare menyani ngina ni firawana eti lemmum baban hinu nga dumbu mo aranda ngana firawana kurumbanga anga wanyana ko asia firawana yakke Allah tumbare anna yakke yakale be ga kinembat tamuno na katonga ni ke wal tamundo karago sagandu ya nandange nyakare wayigo ke butemba kaya yakare la wayigo butemba kaya igo ndunge walla bara wa nga ke kono parce que Allah ra sembello yakare la wi me butem control nu arawa sertana butem control na danga arawa but serel sugara wi butem control nu ndangi sere mulenga daru ndara wange i butem control anga galle control nanga yakare la wi butem control ken sere sugara wi butem control wa sertana butem control na wa yakare nyalo le munu nga gol dena nu ku le na mucun wa sere anya di ga gol igondo le nambu chunu landa da bar Allah ranke da sembe nan di Allah andu control Allah ambu tenko Allah anyon kin control that is why ando le nambu chunu nga golin so ange ngor nan kina butege change kamo
of course Allah wa butege change asembe ngandia anna abutege change asembe ngandia butege be gaya anna tarabakai anna nya angalay kebe kendi maka soron time wes maka nyimme time wes nyembe sakanga nambi caganta lona hay atu wagana butu ang reaction nyana mani ancha kan ni katay kamo because asembe ngangena babtu nafsin jembe ngandi Allah ranno ko ne kenja brando le munu ngadil ni kundu walla kundumbe tamundo tumunde ngani kebe maka a mistake ni maka khata undi soron naka haram bayra bare maka ta mistake ya khata untenya sakati ga ganar soronya sakatare munaka that disturb that doesn't help kenna increase na anogirni worse anogirni problem kata worse na anogirni bonanya kata bonomumang anogirni ni bonanya kata ho bononden tamuno jaru ngadro goto anga preso ke angkanna mo anga kina de mana preso na nyangai anta bute go filni ko aga tage mo bed yagare anka take dangania dro goto anna dabari tamundo kabundingani kebe anna nya sere smart denga always problem ngarari kaskep no problem no kaya kamo ngaro hibei annan kilun to kanya mo konundi anya de gamen karanga nya haten de gamen karanga maga sanchi lo imbe no wandi mago girndi bonenga kata bonomu manga tamundo kabungani kebe ya gare sugar na no wandi drogo to kenyanda annan kata an batten to kankine nam batten to kankina awre tan nan kina control no ihillinta bana ya gare loy batten to kikinai ya gare yogo wekina control den try iganati batti to ke mure control den annan batten to ko sere ngaranda control inda bana annan batten to kai yes annan ko wamba tenya to kai namba ten to kankine aro anna control hinu hille inda bana yogo no rasmara batti to kai tan nan kina control tinna chabillo ni rangambe gade da keme igunda be chabin tarno rangambe bay meranda chabillo ni munan e munan jiban ange kata ken chabillo na munan kambe anyi rangambe de kam amba ten to kay batana to kay kam andi gamna ya be lot mo ye ngang khabarendi anni ya garenya because ya garu nyoro rasimana kine ngana nya butranje nga mo dum kote igumba kasi mana ibere mo kompaka yaga bom nya hay ka ke no anda time de ngana ro explain of course kundu nyani definitely ka ke bom anga wanyina anda ga karla ngalo ay bom ke bonandini ibe ga bom ke bonando ga kenya killu interna ranga kun fa linantabi jiddan otang dawndangan ananga wa parne ga sirsiri ange nya ran nanga nya serai amparante nya situation social ngana agar ne ga approach ibe jongen tengan kina mo dum ko daw ga butranjo okay anyam parante ngakane marafanun kanya ma gajambon nanya ma ngari parandi kundung kane kanga jambon dambe kilun nanya nga sensi nanya ngai filli kenden dengani igara way igo ke kuren karna butte ke kuren be gay igara way sikka kane na kure ke bononde na sagay ogana tan na du yambari surmadun nanya maga ona do hakle nanya nga sensi nanya ngai filli semben dengani kure susia aga grigo ke butte nya aga gramo dum kota ko nyai hakle nyanga sensi nyanga agara way kem kure illandini agara kure ke bononde and you can do it because Allah rasembe lanke nyagare de maka der Allah tumbari alu ke tare o haga imme njigindinere wadiga me ngoma ke tare bane karanga o hakati ke aga nyeme Allah na tuma gem ngati Allah asalullah li wa lakum ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halala wa amalan salihan wa shifaa'an min kulli da wal fawza bil janna wan najata minan nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.